Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, tamjidan li rasulillah, amma ba'du. Ashabul afadil, seteje para alim ulama, sekasahor adab asor, alus tengka kulinat tanto patut kapiarsa lemak manis dede bunda wa husu bidzikri takdim ajunan selaripun simulje Kiai Haji Usman Yudus midaka pamerte pondok pesantren Minhajul Islam Surbeje midaka penceramah kesempatan malam Kak Dinto ajunan selaripun simulje midangka pengasuh Yayasan Al-Iftitahul Mu'afiyah Kiai Soleh Tajuddin ajunan selerpun simulje Kiai Faizur Rijal Hafiz midangka pamerte pondok pesantren Raudatul Mubtadiin Kepora ajunan selerpun simulje Kiai Romli ajunan selerpun simulje Ustadz Toiroh kong langkong ajunan serpun simulje seteje kepala yayasan kong langkong seteje ustadz wal ustadah seteje para kiaji seteje para guru ngaji siap tina tak ko basa nyebut asma agung setong persitongah setijana beten kaula amul jeki kator salam sempesong kempang abekte de pamerte mager sare sejumeneng mako pupuan pak anapun puncul disa aing merah sareng seteje para put negara ipon setejana beten kaula amul jeki kong langkong salam jumampur panggalian de seteje tantaretan kru Purnama Audio Rental Sound System juga tak ganti seteje tantaretan kru Navila Decoration kong langkong salam jumampur panggalian DSTJ tantaretan sorotan kamera Pandawa Production tim jahat seselor kong langkong STJ uncengan STJ wali santre si ampun sami-sami sepak sekuk alongku ika sebaten malam Kak Dinto STJ na beten kaula amul jeki ang libeti ator kabiten sobung ator pamator selangkong akor sebung besah selangkung ku besah kacepena safaris kalimat syukur alhamdulillah karing ke terkesempe dek zat semaha ku besah asabab kesempatan malam Kak Dinto beten gole serang ajunan seteje ampun sami-sami kakencer nikmat sehat kakencer nikmat sempat kaangkui alongku rabuh kesempatan malam Kak Dinto apol kumpul tanto dalam setong tareka agung sekaracek dalam setong tadingan ingki Kak Dinto haflatul imtihan sekaping dulekor torjiken khotmil Quran madrasah diniyah ta'miliyah al-iftitahul mu'afiyah noom temur aing merah betopote pakotan songadep mature tanto dalam kabadaan sehat wal afiyat stres epon selawat tersalam malar muke termalar mantir tetep tebeh dek mastekana alam silangkung nyalam eki Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ampun arakok terngangkis beten kaule sarang ajunan seteje dari alam sepeteng calimutan menuju alam setera mursak terkataran akatia bodona agama Islam Prabu seteje tantaretan terbela kaum muslimin muslimat seteje jamaah pengajian sebeten kolamul jeki nyeneti tina minang kaparenteng tareka lampah budi ngaturaki pan sapanapan tareka lampah si bekal kalampah kesempatan malam Kak Dinto minangka tareka sepisan Kak Dinto pembukaan sikat diba dan bal Kak Dinto dibuka sareng setong terkalampah hotmil Quran oleh santri kelas akhir
Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Iftidahul Mu'afiyah Dek setijada kalabun songkem pangabekte Abdina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير Allahu Akbar. لا إله Illallah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la
latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil
فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يعد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله
يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا وقرينه
وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا آمن بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعسائقره إلى يوم الدين. واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وتلامذينا وتلامذاتنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dalam pembacaan kitab ini, kitab yang akan dibacakan itu kitab Matan Takrib atau lebih dikenal Fathul Qorib, halaman 6, yakni yang akan dibacakan faslun walladzi yanqudul wudu. Jadi silahkan dibuka kitabnya. Namun sebelum pembacaan kitab ini dimulai, perlu diperhatikan bahwa dalam pembacaan kitab ini terdapat 2 sesi, di mana sesi yang pertama itu sesi pembacaan, di mana dalam sesi pertama ini terdapat tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yakni pembacaan lafaz. Tahapan yang kedua pemberian makna.
Dan tahapan yang terakhir yakni pemberian morot. Selanjutnya sesi yang kedua yakni sesi tanya jawab mengenai nahu dan sorof. Langsung saja dimulai sesi pertama ini yakni sesi pembacaan kitab. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsur rajulil mar'ata al ajnabiyata min ghairi hailin wa massu farjil adamiyyi bibatinil kaffi wa massu halqati duburihi alal jadidi. Faslun tining panika pasol walladzi tining barang yan kudu siapa laki pun apa barang al wudu'a ka wudu sittatu asya'a panikan 6 banyak perkara ma ropana barang kharaja sekaluar pun apa barang minas sabilaini dari jalan sedua wan naumu bantedung ala ghairi hayatil mutamakkini atas lainna tengka sena tepi wa zawalul aqli ban ilang akal bisukrin sebab mabuk au maradin otabasake walam sur rajuli ban nyetinga orang laki al mar'ata da orang bini al ajnabiyata sebeni mahram min ghairi hailin tak kalaban leng aleng wa massu farjil adamiyyi banyeting farjinam anak adam bibatinil kaffi kalaban tabukna tanang wa massu halqati duburihi banyeting buntera dubura anak adam alal jadidi minor itarat qaul jadid. Hal-hal yang dapat membatalkan wudu yaitu ada 6 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu baik benda padat atau cair dari jalan yang dua. 2. Tidur dengan keadaan yang tidak menetap. 3. Hilang akal baik karena mabuk, sakit atau yang lainnya. 4. Menyentuhnya laki-laki terhadap wanita yang bukan mahramnya tanpa adanya penghalang. 5. Menyentuh farji anak Adam dengan telapak tangan. Dan yang terakhir, menyentuh area dubur anak Adam. Lanjut ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab lafaz mengenai nahu dan sorofnya. Jadi silahkan jawab pertanyaannya dengan benar. Pertanyaan yang pertama, dalam lafaz walladzi yang kudu, lafaz yang kudu kalimatnya kalimat apa? Fi'il. Tandanya? Bisa masuk ekot. Lafaz yang kudu, i'robnya i'rob. Rofa. Tandanya apa? Dhamma. Sebabnya? Fi'il mudhari. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Lafaz sittatu asya'ah. Lafaz sittatu
Kalimatnya kalimat apa? Isim. Tandanya Tanwin. di mana tanwinnya? Dibuang. Mengapa dibuang? Karena mudhaf. Karena Mudhaf. coba sebutkan kaidah tanda-tanda kalimat isim. Fal ismu bit tanwini wal hafdi arif wa harfi hafdin wa bila min wa alif. Kemudian coba sebutkan kaidah kalimat isim yang ketika mudhaf tanwinnya itu harus dibuang. Minal mudhafi askiti tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Lafaz wan naumu. An-naumu kalimatnya kalimat apa? Isim. Tandanya, Al. i'rabnya Rofa. dengan Dhamma. sebabnya. Isim mufrad. Mengapa lafaz an-naumu itu i'rabnya i'rab rofa? Atof. Atof ke lafaz. Ma. Kemudian lafaz an-naumu sigatnya apa? Masdar ghairu mim. Apa? Masdar ghairu mim. Masdar ghairu mim dari fi'il madi. Nama. Coba ditasrif. Nama yanumu nauman wa manaman fahuwa naimun wa dhaka manumun numlata manamun manamun min wa mun. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ala ghairi hayatil mutamakkini. Lafaz al mutamakkini i'rabnya i'rab apa? Wafat. Tandanya, Kasroh. sebabnya. Isim mufrad yang munsharif. Kemudian lafaz al mutamakkini sigatnya apa? Isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il madi. Tamakkana. Coba ditasrif. Tamakkana yatamakkanu tamakkunan wa mutamakkanan fahuwa mutamakkinun wa dhaka mutamakkanun tamakkan la tatamakkan mutamakkanun mutamakkanun. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Walam surrajuli al mar'atal ajnabiyata. Lafaz al ajnabiyata i'rabnya i'rab Nasab. dengan Fathah. sebabnya. Isim mufrad. Lafaz al ajnabiyata i'rabnya kan i'rab nasab. Mengapa i'rabnya i'rab nasab? Naat. Naat dari lafaz. Al-mar'ata. Cukup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي
ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي يا إلهي يا إلهي سلم الأمة سلم الأمة يا إلهي يا إلهي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا رسول الله يا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. فانتزل العرش طربا واستبشارا وزداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بحط الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله يا محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بانتهاجه بوجود المصطفى أحمد
ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن والراد واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك الله الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يصوره الآن إذ حبانا بوجودي الله الله المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهي يا إلهي جد بلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول
الله عليك واهدنا نهج السبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Al-mukarramun sadaja para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, utamaipun ajunan simulja Kiai Haji Usman Yunus. Alhamdulillah kadinto ampun Rabu. Se Rabu epon dari Pondok Pesantren Minhajul Islam Surabaya. Ajunan simulja Kiai Faizur Rijal Hafid minangka pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Mubtadiin Kepora Tengah. Ajunan simulja Kiai Romli. Ajunan simulja Kiai Soleh Tajuddin selaku pengasuh Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Iftitahul Mu'afiyah. Sarang sadaja keluarga besar epon, keluarga dalem, sebatan gaula nyona sapora tak bisa nyebut asma tong persetong epon tanpa ngorangi rasa hormat ben takdim abdina deka para ajunan sadaja. Sadaja Dewan Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Iftitahul Mu'afiyah dari tingkat ula sampai ustah. Ustadz Ustadzah se hadir malam hari samangken kak dinto se banget beten gaula amol jagi. Ajunan wali santre se ampon Rabu neng malam hari samangken, simpatisan juga alumni Madrasah Diniyah Takmiliyah Al-Iftitahul Mu'afiyah se beten gaula amol jagi. Alhamdulillah asokor da kaajunan ipun Allah Subhanahu wa taala
Sekadima malam hari samangken beten kaula sareng para ajunan sadaja paringi kesempatan sareng Allah Subhanahu wa taala kaangkuy apol kompol eka dinto tempat dalam rangka haflatul imtihan se kapeng dulekor. Jadi alhamdulillah madrasah Kak Dinto ampon dulekor tahun dari berdiri. Moga-moga lembaga Kak Dinto, yayasan Kak Dinto dok bingkeng saja nama maju ban lembaga Kak Dinto teti lembaga seiridoi sareng Allah Subhanahu wa taala ban santre-santre sing ngaji ning lembaga Kak Dinto. Moga-moga sadayana teti santre sesole soleha abekte dak karing sapoduana jukan abekte dak ka agamana amin Allahumma amin. Para Rabu si Batan Kaula amul jagi singkat pamator dari Batan Kaula karena Kak Dinto Kiai Ambon Rabu. Si pertama ngatur lagi mator sakalangkong. Daka sateja ajunan si Ampon apento mensukseskan acara Kak Dinto. Baik apento kalaban tenaga, apento kalaban biaya, abento kalaban pon apa abisahos bentukna. Kak Dinto sateja Dewan Guru keluarga dalem Kak Dinto ngatur ragi mator sakalangkong se saraja raja epon. Moga-moga pentuan na ajunan sateja Kak Dinto kacarita amal ibadah dak Allah Subhanahu wa taala. Se terakhir dan kaula mewakili cakanca panitia ruguru si badai tempat Kak Dinto juga keluarga dalem Kak Dinto. Anyo na sapora dekat saja ajunan manabi mangki kata sayan dengan acara Kak Dinto. Baik dari segi torator otanabana dari segi tempat saya korang nyempurna aki Kak Dinto. Maka ten kaula mewakili cakanca panitia jukan rukuru si bari tempat Kak Dinto anyona sapora saya saraja raja ipon. Mungkin sa Kak Dinto dari batan kaula korang lebih anyona sapora hitinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tempat bermula segala pengetahuan, tempat kembali segala pengharapan. Tiada sedarah pun ilmu yang kami miliki selain yang Engkau anugerahkan pada kami. Al-iftitahul mu'afiyah adalah lautan ilmu, tempat para nelayan bernama santri berlayar. Jala-jala berhulu doa ditebar untuk menjaring barokah, buat memetik mutiara di kedalaman samudra. Al-iftitahul mu'afiyah adalah lahan persemaian, tempat bermula tunas bangsa ditanam. Bersemayam di dada benih-benih iman bersemai, hingga daun-daun takwa bermunculan, hingga dalam jiwa bunga-bunga rohani mekar menebarkan wewangi di lubuk hati
hingga kini. Setelah musim berganti, sudah tiba saatnya tunas yang dulu ditanam dipetik hasilnya. Biar wangi yang semerbak dari taman yang menebar pula hingga ke ujung dermaga. Agar nyala pelita yang berpendar dari menara membias juga hingga ke pelosok sabana. Malam ini izinkan kami membaiat santri teladan, santri cerminan lambang ketekunan, kebaikan budi dan keteguhan hati. Karena setiap manusia jadi terpandang lantaran ilmunya. Karena setiap manusia menjadi mulia karena akhlak yang disandangnya. Selamat malam insan idaman, insan zaman. Selamat berbahagia santri-santri dambaan. Malam hari ini upayamu mengukir asa kian menjadi nyata. Malam hari ini letih deru nafas ketekunan yang kau istiqomahkan akan berubah menjadi kebahagiaan. Impian dan harapan yang kau semaikan akan menjadi kenyataan, menyulam selaksa bahagia di panggung kehormatan. Siapa yang tidak bergetar hatinya? Siapa yang tidak takjub ketika ia dinobatkan sebagai santri tauladan? Bibir siapa yang tidak tertutup saat menyaksikan kepiawaannya? Maka berbahagialah seorang ayah dan ibu yang tinggal di kabupaten. Selamat tidur bintang, tersenyumlah rembulan. Malam ini izinkan kami membaiat santri teladan Madrasah Diniyah Ta'miliyah Al-Iftitahul Mu'afiyah dari jenjang istiqdad sampai dengan wusta, tahun pelajaran 1446-1447 Hijriyah. Siapakah dia? Dia lahir pada tanggal ... Dia anak dari bapak laki-laki dan ibu perempuan. Maka berbahagialah ananda yang lahir di Sumenep. Siapakah dia?
Siapakah dia? Dia lahir pada tanggal 15 Oktober 2019 di Desa Aing Merah, Kecamatan Batu Putih. Dia adalah Selvia Linda Zahro, ayah Ali Wafa Ansori dan ibu Samiatun. Dan juga berbahagialah kepada anak yang lahir di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2014 bulan Juni pada tanggal 30. Dia lahir di Desa Aing Merah, Kecamatan Batu Putih. Dia adalah Fatimah Az-Zahra, ayah Mazani dan ibu Halimah. Dan juga berbahagialah kepada Ananda yang lahir di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Desa Aing Merah, Kecamatan Batu Putih. Lahir pada tanggal 11 Desember 2010. Siapakah dia? Dia adalah Ayu Linda Firnanda, ayah Herman Toyo dan ibu Jumaatun. Kepada santri-santri yang sudah disebut namanya, sudikah kiranya untuk menaiki panggung kehormatan? Kepada wali dari ketiga santri teladan, sudikah kiranya untuk mendampingi putrinya di panggung kehormatan? Ayat suci terpatri di jiwa, sunnah Nabi jadi pedoman hidup. Kami dididik dengan akhlak mulia dalam naungan ridho yang maha agung. Sekali lagi kami mohon kepada wali dari ketiga santri teladan, sudikah kiranya untuk mendampingi putrinya di panggung kehormatan. Mencetak generasi ahlus sunnah wal jamaah, berilmu beradab, teguh dalam kebenaran.
iftitahul mu'afiyah jaya hingga akhir masa sepanjang usia. Di bawah cahaya ilmu ilahi, kami melangkah penuh harap dan doa. Al-iftitahul mu'afiyah berdiri menjadi Dan sudikah kiranya kepada Yang Mulia Kepala Madrasah Diniyah Ula Al-Ustadz Zainul Fatoni, sudikah kiranya untuk memberikan kenang-kenangan Nabi jadi pedoman hidup. kami dididik dengan akhlak mulia. Dalam naungan ridho yang maha agung. Al-iftitahul mu'afiyah, tempat kami menimba cahaya iman. Mencetak generasi ahlus sunnah wal jamaah, berilmu, beradab, teguh dalam kebenaran. Langkah kami satu dalam persaudaraan, menjaga warisan ulama terdahulu, mengabdi untuk agama dan bangsa dengan hati ikhlas dan tekad yang menyatu. Wahai alma mater tercinta, doa kami teriring setia. Al-iftitahul mu'afiyah jaya hingga akhir masa sepanjang usia. Di bawah cahaya ilmu ilahi, kami melangkah penuh harap dan doa. Al-iftitahul mu'afiyah berdiri menjadi lentera umat sepanjang masa. Ayat suci terpatri di jiwa, sunnah Nabi jadi pedoman hidup. Kami dididik dengan akhlak mulia dalam naungan ridho yang maha agung. Iftitahul mu'afiyah, tempat kami menimba cahaya iman, mencetak generasi ahlus sunnah wal jamaah, berilmu, beradab, Dan selanjutnya pemberian uang pembinaan dari BMTNU Cabang Batu Putih kepada petugas BMTNU Cabang Batu Putih berkenan menaiki panggung kehormatan. Warisan ulama terdahulu, mengabdi untuk agama dan bangsa dengan hati ikhlas dan tekad yang menyatu. wahai alma mater
mencetak generasi ahlus sunnah wal jamaah, berilmu, beradab, teguh dalam kebenaran. Langkah kami satu dalam persaudaraan, menjaga warisan ulama. Demikianlah penobatan santri teladan Madrasah Diniyah Ta'miliyah Al-Iftitahul Mu'afiyah tahun pelajaran 1446 1447 Hijriah. Dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringkat kedua Jazilatul Rizkiyah dan peringkat ketiga Muhammad Arga Yasin Al-Abrori. Dekanya masih ampun disebut langsung naik ke panggung. Benyona deka Dewan Guru kangkui maring apareng hadiah deka anak-anak se peringkat kelas. Selanjutnya untuk kelas 1 peringkat pertama Muhammad Imdadur Rahman, peringkat kedua Mamlu'atul Hikmah dan peringkat ketiga Bilqis Sajidillah. Dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Deka Al-Ustad Alvin esona kanggui apareng hadiah deka anak-anak. Istiqdat selfie Jazilatul Rizkiyah Arga. Hah? Iya, Jazilatul Rizqah. Kelas tong Imdad Mamlu'atul Hikmah Bilqis. Selanjutnya untuk kelas 3. Peringkat pertama Iskarima, peringkat kedua Siddatul Mubasyarah dan peringkat ketiga Sa'adatud Daraini. Untuk kelas 4, peringkat pertama Abidi Wahid Maulidi, peringkat kedua Miftahul Faizin dan peringkat ketiga Mamlu'a Maulana Ali Fikri. Tahu? Tore, kelas telok, kelas 4, sampun disebut cepat naik ke panggung. Iskarima, Siddatul Mubasyarah, Sa'adatud Daraini. Kelas 4, Abidi Wahid, Miftahul Faizin, Maulana Ali Fikri. Kelas telok Iskarima, Siddatul Mubasyarah, Sa'adatud Daraini. Kelas 4 Abidi Wahid, Miftahul Faizin, Maulana Ali Fikri. Selanjutnya untuk kelas 5, peringkat pertama Fatimah Az-Zahra, peringkat kedua Fadilatus Sofia dan peringkat ketiga Selfiatul Hasanah. Untuk kelas 1 wusta,
Peringkat pertama Nuril Asfia, peringkat kedua Suci Nailil Hidayati, dan peringkat ketiga Febrina Nuril Hikmah. Kelas lemak ben kelas setong gusto, saya ampun disebut, saya cepet naik ke atas panggung. Ayo cepat malam. Ayo, Masya Allah ya ailinding ibu bagian. Kelas lemak Fatim, Fadilatus Sofia, Selviatul Hasanah. Kelas Tenggusto Nuril Suci Febrina. Selanjutnya kami panggil untuk pemenang lomba. Lomba menyusun kalimat tingkat istiqdat. Juara pertama Muhammad Arga Yasin Al-Abrori, juara kedua Selvi Linda Zahro, dan juara ketiga Noval. Secepatnya menaiki panggung kehormatan. Untuk lomba menyusun kalimat awaliyah kelas 1, juara pertama Iqbal Maulana, juara kedua Dewi Rofiko Ayu, dan juara ketiga Fatmiyatun Nadifah. Arga, Selvi, Noval. Kelas hitung Iqbal, Dewi, Fatmiyatun Nadifah. Selanjutnya untuk lomba hafalan juz amma tingkat istiqdat. Juara pertama Selvia Linda Zahro, juara kedua Naila Istiana, dan juara ketiga Muhammad Arga Yasin Al-Abrori. Untuk hafalan juz amma kelas 1, juara pertama Mamlu'atul Hikmah, juara kedua Nadira Ayu Konita, dan juara ketiga Bilqis Sajidia. Selvi, Naila, Istiana, Arga. Kelas etong Mamlu'atul Hikmah, Nadira Ayu Konita, Telok Bilqis. Selanjutnya untuk lomba hafalan juz amma kelas 2. Juara pertama Alifa Salsabila, juara kedua Raudatul Kamilia, dan juara ketiga Arikotul Afifah. Lomba hafalan tauhid istiqdat. Juara pertama Muhammad Arga Yasin Al-Abrori, juara kedua Gufron Syafiq Muhammad, dan juara ketiga Noval. Saya aja Sur, saya aja. Alifa Salsabila, Raudatul Kamilia, Arikotul Afifah. Istiqdat Arga Syafiq Noval. Syafiq Noval. Untuk lomba hafalan tauhid kelas 1, Noval Telok, Syafiq 2. Hafalan tauhid kelas 1, juara pertama Muhammad Imdadur Rahman, juara kedua Mamlu'atul Hikmah, dan juara ketiga Dewi Rofiko Ayu. Untuk lomba tauhid kelas 2, juara pertama Arikotul Afifah, juara kedua Hafil Abrori, dan juara ketiga Anggun Syakira Ramadhani. Kelas setong Imdad
Imdad Mamlatul Hikmah Dewi Rofiko Ayu. Arikotul Afifa Hafil Abrori Anggun Syakira. Selanjutnya untuk lomba tartilul Quran umum Awalia Putra, juara pertama Isman Asegaf, juara kedua Ivan Nadi Rifkiadi. Lomba tartil Quran untuk putra Isman Ivan. Untuk putri juara pertama Fatima Az-Zahra, juara kedua Holiatus Sahlia, dan juara ketiga Selviatul Hasanah. Ayo cepat. Si Bini Fatim, Holiatus Sahnia, Selviatul Hasanah. Selanjutnya lomba menyambung huruf Awalia kelas 1. Juara pertama Bilqis Sajidia, juara kedua Fatmiyatun Natifah, dan juara ketiga Farhan Soleh. Untuk kelas 2, juara pertama Arikotul Afifah, juara kedua Muhammad Abbad Nailun, dan juara ketiga Anggun Syakira Ramadhani. Kelas setong Bilqis, Diva, Farhan. Kelas 2 Arikotul Afifah, Abbad, Anggun. Selanjutnya untuk lomba senam otak Awalia kelas 3. Juara pertama Muhammad Andi Hafiz Al-Faris, juara kedua Muhammad Ali Al-Fariki, dan juara ketiga Iskarima. Untuk kelas 4, juara pertama Miftahul Faizin, juara kedua Ahmad Hadik, dan juara ketiga Abidi Wahid Maulidi. Saya sebutnya mana, saya cepat naik ke panggung. Kelas telok Muhammad Andi Hafiz Al-Faris. Andi Hafiz Al-Faris. Muhammad Ali Fikri. Pertama Andi Hafiz Al-Faris. Ali Fikri Iskarima. Kelas 4 Miftahul Faizin, Ahmad Hadik. Untuk kelas 5, juara pertama Holiatus Sahlia, juara kedua Fatima Az-Zahra, dan juara ketiga Selviatul Hasanah. Saya cepat naik ke panggung. Lomba hafalan doa-doa tingkat istiqdat. Juara pertama Naila Istiana, juara kedua Muhammad Arga Yasin Al-Abrori, dan juara ketiga Jazilatur Rizqah. Sudah aja dulu. Holiatus Sahnia, Fatim, Selfie. Naila, Arga, Jazilatus. Untuk hafal doa kelas 1. Juara pertama Muhammad Imdadur Rahman, juara kedua Bilqis Sajidia, dan juara ketiga Farhan Soleh. Lomba gelas ajaib
umum putra junior. Juara pertama Gufron Syafiq Muhammad, juara kedua Farhan Solih, dan juara ketiga Iqbal Maulana. Kelas hitung juara pertama Imdad, Bilkis, Farhan. Syafiq, Farhan, Iqbal. Selanjutnya untuk gelas ajaib senior, juara pertama Ahmad Hadik, juara kedua Abidi Wahid Maulidi, dan juara ketiga Farhan Maulidi. Lomba cerdas tangkas kelas 3, juara pertama Iskarima, juara kedua Noria Dinil Izzati, dan juara ketiga Nurul Aida. Saya kemajra. Kelas lomba gelas ajaib. Ya. Ahmad Hadik, Abidi Wahid, Farhan Maulidi. Cerdas tangkas kelas telok, Iskarima, Nuria Dinil Izzati, Nurul Aida. Untuk kelas 4, juara pertama Maulana Ali Fikri, juara kedua Abidi Wahid Maulidi, dan juara ketiga Raisa Maghfirah. Untuk kelas 5, juara pertama Fatimah Az-Zahra, juara kedua Fadilatus Sofia, dan juara ketiga Nuri Kholisotin Nafisa. Ayo Sigma. Kelas 4 Fikri, Abidi Wahid, pas Raisa. Kelas 5 Fatim, Fadila, Nuri Kholisotin Nafisa. Selanjutnya lomba gait topi umum putra junior. Juara pertama Abbad Nailun Nabahan, juara kedua Muhsin, dan juara ketiga Agil. Untuk senior, juara pertama Miftahul Huda, juara kedua Maltuful Fikri, dan juara ketiga Fahril Anam. Anika lomba gait topi umum putra. Saya junior Abbad Nailun Nabahan,